थांनाय 19 फेब्रुवारिनि सालय मेरागर आमसानि रामठाकुर मन्दिर नगर मिथुन नम बाय रंजित दास मन्दिर मानि खंमानि मानजाखा कक्तमारि गसाइमानखा मन्दिर नगर सिसि कैमेरा तंमा बाय सिकरंनि सिनमुं मानखा हनै हानि बागै मेलागर PS नि नायमथां रग्रमी मानखा हनैबो कक्तमाव साइमानखा तेबु कक्तमाव साइमानखा 31,580 रांमारिबो खका हनै कक्तमाव साइमानखा पाइथगो मेलागर PS नि उसि देबसि साहा कक्तमा थुमनाय रंना तामसाखा खनै नायदिसिनि मांपिलो बिउ रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा বয়স কত 20 বাবার নাম নিখিল নমো বাড়ি কোন জায়গা পংবাড়ি আচ্ছা কও এবারে সেটা মিলা দুনিয়া চুরি করছো রাম ঠাকুর আশ্রমে মেলা গো রাত্রেবেলা আচ্ছা টাকা আচ্ছা আর টাকা দিয়ে কই রাখছো তাহলে দেখা দিতে পারবো তো হ্যাঁ আচ্ছা রঞ্জিতে আর তুমি মিল্লা চুরি করছো রঞ্জিত কিতা বাবার নাম জানো নি দুলাল সরকার বাড়ি কোন জায়গা কোন বাড়ি আচ্ছা ওপরে তাহলে দেখা দিতে পারবো তো হ্যাঁ